तमाम नए ज़िला की लिस्टें आ चुकी हैं। अभी आप भी अपने ज़िला का नाम चेक कीजिए, अपने इलाका का नाम चेक कीजिए और अपनी सिम फ़ौरन वसूल कीजिए, क्योंकि अब इस सिम के ज़रिए आपके डिजिटल वॉलेट्स यानी इजी पैसा, जैज़ कैश या दूसरे बैंक के डिजिटल वॉलेट्स में, मोबाइल अकाउंट्स में आपके पैसे जारी होने का वक्त आ गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से किस्त भी जारी हो जाए और आपको सिम भी ना मिली हो, क्योंकि अब सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे मिलेंगे जो फौरन ही और जल्द अज जल्द अपनी ये सिम ले लेते हैं और अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, लाइनों कतारों से तो आपकी जान छूट गई। अब आप तमाम लोगों को इस सिम के हवाले से जितनी भी मालूमात चाहिए वो भी हम दे रहे हैं और साथ में इस हवाले से भी गाइड कर रहे हैं कि सिम लेने के बाद आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, अपना अकाउंट कैसे इस्तेमाल करना है और घर बैठे आपके इस डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं या फिर आपको रिटेलर के पास जाना पड़ेगा। इस हवाले से भी जितनी अहम तरीन मालूमात है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो अब इन मालूमात पर गौर नहीं कर रहे, गफलत का शिकार हैं, सिमें नहीं ले रहे, तो उनको बाद में मसैल आ सकते हैं। तो उन मसैल से बचने के लिए बेहतरीन कोशिश यही होगी कि आप पहले मालूमात को गौर से सुन लें और इन मालूमात पर अमल दरामद भी करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जब भी इस तरह की नई अपडेट्स आई हैं फौरन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मसला क्या है कि वो मालूमात को गौर से नहीं सुनते, अधूरी मालूमात सुनते हैं, तो बाद में उनके लिए मसैल परेशानियां भी बन जाती हैं। तो भाई इंशाल्लाह अब आपको परेशान नहीं होने देंगे, कोई भी मसला आपको नहीं आएगा अगर आप सही से मालूमात को सुन लेते हैं, क्योंकि इसी ही वीडियो में इस नई सिम और नई किस्त के इजरा के हवाले से जितने इजला की नई लिस्ट हमारे पास पहुंची है उन तमाम इजला के नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके जिला का नाम भी उसमें शामिल हुआ तो फिर आप भी फौरन अपनी सिम ले सकते हैं और फिर किस्त के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर आपके जिला का नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं होगा तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले पहले तमाम लोगों को सिमें भी मिल जाएंगी और किस्तें भी मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले ऐसे लोग जिनके इजला में पहले से किस्त या सिम का इजरा कर दिया गया है वो लोग देर ना करें और फौरन अपनी सिम जो है वो वसूल कर लें, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि आप कैंप साइट पे जाएंगे और फौरन आपको सिम मिल जाएगी, बल्कि इसके लिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो ज़ाहिर सी बात है फिर भी आपके लिए एक हफ्ते का वक्त चाहिए। आप अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, टोकन लेंगे और उस टोकन के जरिए आप अपनी नई सिम का इजरा करवाएंगे। इसी तरह फिंगरप्रिंट्स का मसला आया तो वो भी आपके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप पहले ही अपनी ये सिम वसूल कर लें। अगर मसला आ गया तो उसको हल करवाने के लिए भी आपके पास वक्त होगा। अगर मसला नहीं आता तो फिर भी अच्छी बात है कि आपको जल्द सिम मिल जाएगी और आप उसके अकाउंट के जरिए अपने पेमेंट्स घर बैठे लेंगे। तो इस हवाले से मजीद अहम तरीन मालूमात की तफसील की जाने बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी चैनल के जरिए आपको अपनी सिम और अपना अकाउंट इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह अगले वीडियोस में बताया जाएगा। इसलिए लाजमी से सब्सक्राइब करें, बाद में ऐसा ना हो कि आप सिम भी ले लें, अपना अकाउंट भी बनवा लें और फिर आपको अकाउंट इस्तेमाल करने में कोई मसला आए तो उस मसले का हल भी आपको कहीं से ना मिले। तो इसलिए हम अभी से आपको बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा हम जरूर हल करवाएंगे। अब तफसील की जानिब बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा गौर भी करेंगे और जो भी मालूमात आपको बताई जा रही हैं इन पर अमल दरामद भी जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जब भी 8171 के वेब पोर्टल में कोई तब्दीली आई या 8171 मैसेज के जरिए लोगों को पैगाम भेजे गए तो उस वक्त प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा हो रही होती है। जैसा कि इससे पहले आपने कुछ अर्सा पहले देखा था कि बच्चों के वज़ाइफ बंद होने लगे थे और लोगों को 8171 से मैसेज आया था कि वो अपने बच्चों के बे फॉर्म्स जो हैं वो अपडेट करवा लें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के बे फॉर्म्स पे उनकी वालदा के शनाख्ती कार्ड का हवाला नहीं था, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं था, तो इस वजह से दोबारा उनके बे फॉर्म्स अपडेट करवा के सबमिट करवाने का बोला गया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने उस वक्त अपना बे फॉर्म जो है अपडेट करवा के सबमिट भी करवा दिया था और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स दोबारा सबमिट नहीं करवाए थे। तो वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों के जो बे फॉर्म्स हैं दोबारा सबमिट नहीं करवाए थे तो उनको ये मसला आया कि उनके बच्चों के पैसे बंद होते गए। जब उनके तमाम बच्चों के पैसे बंद हुए तो फिर उनकी कफालत प्रोग्राम की अहलियत भी खतरे में पड़ चुकी थी कि उन्हें प्रोग्राम से वैसे भी नाअहल किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी ज्यादा आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होंगे उतने ज्यादा चांसेस
چانسز ہیں کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل رکھا جائے۔ اسی طرح اگر آپ کے کم بچے ہوتے ہیں یا آپ کے بچوں کے وظائف بند ہو جاتے ہیں، آپ ان کو اسکول سے نکال لیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے کہ آپ ان کی دوبارہ اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں کروا پاتے ان کی معلومات کے بارے میں، جیسا کہ بے فارمز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، تو اس طرح کے مسائل آنے کے بعد جب پیسے بند ہوتے ہیں، بچوں کے وظائف بند ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کفالت پروگرام سے بھی نااہل ہونے کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بچوں کے پیسے اس طرح بند ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروا لیں، اور آئندہ کے لیے اس حوالے سے اپڈیٹڈ رہیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بھائی اب اہم ترین اپڈیٹ کی جانب بڑھنے لگے ہیں، جس پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک بڑے پیمانے پر نیا سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں ہر بینیفیشری کو ایک نئی سم دی جا رہی ہے، اس کا اکاؤنٹ اوپن کیا جا رہا ہے، اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے اسے آئندہ کی کفالت پروگرام کی قسطیں اور بچوں کی قسطیں، مطلب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام رقم ادا کی جائیں گی، وہ بھی گھر بیٹھے۔ تو اب ان سمز کے حوالے سے اور ان اکاؤنٹس کے حوالے سے مختلف مراحل میں بتائے گئے ہیں، جیسا کہ پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جاری ہے، دوسرے مرحلے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اب تیسرے مرحلہ کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دسمبر قسط کا باقاعدہ آغاز بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کلسٹر وائز ہم ان اضلاع کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ضلع کا نام جہاں پہ موجود ہے تو آپ نے کمنٹس میں یس لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے کمنٹس میں نو بھی لکھنا ہے، اپنے ضلع کا نام بھی لکھنا ہے، تو پھر اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو ابھی کے لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسے تمام اضلاع جو ان کلسٹرز میں شامل ہیں، ان میں کلسٹر 4 جہاں پر ضلع سانگڑ، نواب شاہ، میر پور خاص، تھرپارکر، مٹیاری، عمرکوٹ، کلسٹر نمبر 3 میں پشاور، چارسدہ، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرم ایجنسی، نوشیرہ، ہنگو، سوابی، باجوڑ، اور کلسٹر نمبر 5 میں کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کورنگی، ملیر، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، ٹھٹھہ، آوران، لسبیلا، پاک پتن، فیصل آباد، گوادر۔ کلسٹر نمبر 4 میں بلکہ کلسٹر نمبر 14 میں ٹیلی نار کے ذریعے جہاں پر سمیں دی جا رہی ہیں اور پیمنٹس دی جائیں گی انشاءاللہ، تو اس میں سکھر، خوزدار، واشو، کوہاٹ، مظفر گڑھ، پونچھ، سدنوتی، باغ، خرمنگ، گانچے، دیامیر۔ اس کے علاوہ کلسٹر نمبر 15 میں نوشہر و فیروز، شانگلہ، کوئٹہ، تربت، کیج، پنجگور، راجن پور، ننکانہ صاحب، وہاڑی۔ کلسٹر نمبر 6 میں جامشورو، دادو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، ٹانک، ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاں والی اور ملتان۔ کلسٹر نمبر 7 میں سجاول، ٹنڈو اللہ جا، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، خاران، رحیم جار خان اور مالاکان۔ اسی طرح کلسٹر نمبر 11 میں کشمور، لہری، ڈیرہ بھگٹی، کولو، کرک، لاہور، حافظ آباد، خانیوال۔ کلسٹر نمبر 9 میں خیرپور، ہرنائی، زیارت، سبی، لکی مروت، اوکاڑا، شیخوپورہ۔ کلسٹر نمبر 12 میں لاڑکانہ، شکارپور، براخان، موسیٰ خیل، شیرانی، ڈیرہ اسماعیل خان، قصور اور بہاول نگر۔ اس کے علاوہ کلسٹر نمبر 13 میں گھوٹکی، یوپ، لورا لائی، بنیر، حویلی، گیزر، گجرانوالا، لیا اور بہاولپور۔ یہ جتنے نام بھی آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ان اضلاع کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں جہاں پر انشاءاللہ 10 دسمبر سے پہلے یہ سمیں تقسیم کر دی جائیں گی، اور سب سے پہلے انہی لوگوں کو ہی دسمبر قسط جاری کی جائے گی۔ اب دسمبر قسط کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے، اور ہاں یہاں جن لوگوں کے اضلاع کا نام بتایا گیا ہے وہ کمنٹس میں یس لکھیں، انہیں ایک بڑی خوشخبری بھی دیں گے، اور وہ لوگ جن کے ضلع کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو وہ کمنٹس میں نو لکھیں اور اپنے ضلع کا نام لکھ دیں، تو انہیں ہم بتائیں گے کہ ان کے ضلع میں سم اور قسط کب تک ملے گی۔ تو یہ کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کا کمنٹ ہم تک پہنچے اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کر سکیں۔ تو ویورز اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دسمبر قسط جو ہے وہ کفالت پروگرام کی رقم جو ہے وہ 13,500 روپے پر مشتمل ہے، باقی بچوں کے وظائف جو ہیں وہ ان کی ڈبل قسط آ رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے بڑی رقم بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کی کلاس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر زیادہ اسکول پڑھنے والے بچے ہیں اور بڑی کلاسز میں ہیں تو آپ کو 25 سے 30 ہزار روپے تک کی رقم مل سکتی ہے، مزید 35 سے 40 ہزار روپے تک بھی رقم مل سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں اس حوالے سے ہم تو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، ہاں آپ ہمیں ان کی کلاس یا ان کی تعداد کے حوالے سے بتا دیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار آپ کی قسط کتنی آئے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی 2 نہیں بلکہ 3 قسطیں رکی ہوئی ہوں، تو جتنی آپ کی قسطیں رکی ہوئی ہیں ان کا حساب بھی آپ نے کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی اسکول حاضری کے حوالے سے بھی آپ نے اپڈیٹڈ رہنا ہے کہ کتنے بچوں کی اسکول حاضری 70% سے زائد ہے، کیونکہ صرف ان بچوں کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں جن کی اسکول حاضری 70% سے زائد ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچوں کے وظائف کتنے آئیں گے۔ باقی کفالت پروگرام کی امدادی رقوم میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا،
اضافہ जनवरी वाली किस्तों में जाकर हो सकता है, लेकिन जो ही इजाफा होगा हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। बाकी ऐसे लोग जो अपनी सिम के हवाले से परेशान हैं कि उन्हें सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो अब घर बैठे 8171 वेब पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं कि वो सिम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। तो अभी जाइए 8171 वेब पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां पर जाकर चेक कीजिए। आपको अगर सुर्ख अल्फाज में लिखा हुआ सिम के लिए अहलियत का मैसेज मिल जाता है तो फिर आपको मुबारक हो, आप आइंदा के लिए अहल भी हैं, आपके पैसे भी आएंगे और आप सिम भी फौरन वसूल कर लें। इसी तरह अगर आपको सिम की अहलियत का स्टेटस नहीं मिलता, कोई और स्टेटस मिलता है, तो वो भी आपने कमेंट्स में बताना है। तो अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाइए, जो भी स्टेटस सामने आता है उसके बारे में आकर हमें बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि अब आपका क्या बनेगा, आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सिम मिलेगी नहीं मिलेगी। इस हवाले से जो भी होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी इस सिम पर जो आपका अकाउंट ओपन किया जा रहा है वो किस बैंक का है, इसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, और आपकी सिम किस नेटवर्क की है इसके बारे में आप ही जानते हैं। हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बता सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस तहसील में कौन सी सिम दी जा रही है, लेकिन जब आप हमें बताएंगे तो आप हमें अपनी सिम का नेटवर्क और अपने डिजिटल वैलेट का बैंक बता देंगे, तो उसके मुताबिक हम आपको वो तरीक़ेकार बताएंगे कि भाई अब आप अपने पैसे घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं और कैसे इस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बाकी कुछ लोगों का ये सवाल है कि भाई हम अपनी सिम कहाँ से वसूल कर सकते हैं। देखें भाई, अपनी सिम लेने के लिए करीबी BISP की जो कैंप साइट्स बनाई जाती हैं वहां पर जाकर आप अपनी ये सिम ले सकते हैं और वहीं से ही आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर आपके करीब तरीन कोई कैंप साइट नहीं है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस से राब्ता करें। इसके अलावा किसी और सोर्स से आपने सिम नहीं लेनी और ना ही इसी तरह आपने किसी के लारे में लगना है कि कोई भी आपको बताए कि भाई हम आपकी ये सिम जो है मुफ्त में जारी कर देंगे या सोशल मीडिया पर ऐसा हो रहा है, तो आपने इस हवाले से बिल्कुल एहतियात से काम लेना है। सिर्फ BISP की करीबी कैंप साइट्स या BISP के ऑफिस से ही सिम जारी करवानी है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद 2 बड़ी खुशखबरियां अगली वीडियो में आपको बताई जाएंगी, तो वो खुशखबरियां सुनने के लिए अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।